ताले संधि विच्छेद आम कौन करवा ना करवा ताले कौन अच्छी ना जतस्तव जतस्तव संधि विच्छेद कौन कले कौन हम ना जत युक्त तब जतस्तव से भाव में कस्ते कस्ते कौन हम कह युक्त ते कस्ते तापर कौन अच्छी ना तदनु तत् युक्त अनु तदेनु तापर कौन अच्छी ना शशकानत्र शशकान युक्त अत्र शशका नत्र तापर कौन अच्छी ना प्रातराहा राय ताले कौन हम ना प्रातः युक्त आहाराय ताले कौन है ना प्रातराहा राय से भाव में जद्यवम ताले जदि प्लस एवं युक्त एवं ताले कौन हम ना जद्यवम से भाव में तदा गच्छतु तदा युक्त आगछतु ताले तदा 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 ताले कौन हम ना तदा युक्त आगछतु तदा गच्छतु से भाव में साध्य भवति ताले कौन हम ना साध युक्त भवति साध्य भवति तापर कौन अच्छी ना दुर्गम दुर्गस्थम अपि ताले दुर्गस्थम युक्त अपि ताले दुर्गस्थम युक्त अपि ताले कौन हम ना दुर्गस्थम अपि से भाव में कौन हम ना सिंहनाद मकरुत ताले कौन हम ना सिंहदानम युक्त अकरोत सिंहदानम अकरोत रे ओकार तरे हलंत ताले सिंहदानम युक्त अकरोत ये भाव में आम एटा संधि कले तापर एटा कौन अच्छी ना संधि तापर 4 नंबर क्वेश्चन ले कौन अच्छी देखा ना 4 नंबर क्वेश्चन ले कौन अच्छी ना संधि कुरुत ताले एठारे कौन कर ना संधि एटा को मध्य करा जायछि तार शुद्ध रूपटाक आम लिखा तार कौन कर ना तृप्ति युक्त भवति तृप्तिर्भवति तृप्ति भवति भरे रेफ हम रेफकार तापर से भाई कही न प्लस युक्त एक ताले कौन हम नैक नरे ऐकार हम नैक नरे ऐकार कह कह नैक से भाव में कौन अच्छी ना सत्य युक्त अग्रे ताले कौन हम ना सत्याग्रे सॉरी सॉरी तस्य युक्त अग्रे ताले कौन हम ना तस्याग्रे ये भाव में कौन है ना सकलानापि सकलानी युक्त अपि ताले कौन हम ना सकलानापि ये भाव में आपको सब लिखा हेब तापर कौन है ना सह युक्त अहम ताले कौन है सहम से भाव में तस्य युक्त उपरी तस्य परी एभली भाव में आपको सब लिखा हेब मत्वा प्लस आत्मानम ताले कौन हम ना मत्वा आत्मानम तापर से भाव में सर्व प्लस उच्छेदनम ताले कौन हम ना सर्वच्छेदनम तापर कह युक्त चित से समान कौन हम ना कश्चित ये भाव में 4 नंबर समाप्ति है तापर चलते 5 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन लिखी रेखांकित पदानां विभक्ति नाम लिखत ताले एठारे जे लेखा जाइछि ता तले जे रेखांकित माने गार दि जाइछि तार विभक्ति आमे एथरा कोन करिवा लेखिबा चलंतु कोन अछि ना ते बने निर्भयाः पर्यंतन्ति ताले बने अछि ताले बने कोन हबो सप्तमी आपन को लिखिया पड़िबो तापर ख नंबर कहिछि त्वं बेलाति क्रमेण प्राप्त तार ये कौन अच्छी ना त्वं त्वं कौन हम ना प्रथम विभक्ति लिखे से भाई भाव में ग नंबर कौन कही ना समस्त यो स्वापदयो वर्तितव्यम तार कौन अच्छी ना स्वापदयो स्वापदयो कौन हम लिखे ना तृतीय विभक्ति लिखे तापर घ नंबर कौन कही ना दोषादो भवती रिपु तार ये कौन अच्छी ना रिपु रिपु कौन लिखे ना प्रथम विभक्ति लेकिन आपन को लिखा हेब से भाव में घर सैला वहाँ कौन कही ना कूप मध्यात द्विगुणित रौ नदा सुमत स्थित ताले कौन लिखे कूप मध्यात
ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ନା ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ଲେଖିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ସମାପ୍ତି ହୋଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଲେଖିଛି ନା ରେଖାଙ୍କିତ ପଦାନାଂ ବିଭକ୍ତି କାରଣ ଲିଖତ, ମାନେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ବିଭକ୍ତି ଲେଖିବା। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଇଛି ତା ତଳେ ଗାର ଦିଆଯାଇଛି, ତାର ବିଭକ୍ତି ଲେଖିବା। କାରଣ ସହ ବିଭକ୍ତି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସ୍ୱାମୀନ୍ ଭବତଃ ଶତ୍ରୁ ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୟ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ସ୍ୱାମୀନ୍। ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀନ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ସମ୍ବୋଧନେ ପ୍ରଥମା ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ହେବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ 6 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ନା ଅଥ ଶଶକଃ ଆହ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଶଶକଃ। ଶଶକ କ'ଣ ହେବ ନା କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ନା ନିଃସତ୍ୱଂ ବନଂ ମୟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍। ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ମୟା କ'ଣ ହେବ ନା ଅନୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ନା ମୟା ସହ ବର୍ତ୍ତିତବ୍ୟମ୍। ତାହେଲେ ମୟା, ଏଠି ମୟା କ'ଣ ଅଛି ନା ସହର୍ଥେ ତୃତୀୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଅଭୀଷ୍ଟ ଦେବତାଂ ସ୍ମରତ। ତାହେଲେ ଅଭୀଷ୍ଟ ଦେବତା କ'ଣ ହେବ ନା କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ସମାପ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 7 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ନା ବାକ୍ୟାନି ରଚୟତ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ରଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଉପରି ଗୋଟେ ଲଗେଇକି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଉପରି, ତାହେଲେ ବୃକ୍ଷସ୍ୟ ଉପରି ବାନରଃ ଅସ୍ତେ। ମାନେ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ବା ଗଛ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଲେଖିପାରିବେ। ଗଛ ଉପରେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି କ'ଣ ଅଛି ନା ବସିଅଛି। ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ବୃକ୍ଷସ୍ୟ ଉପରି ବାନରଃ ଅସ୍ତେ। ମାନେ ବୃକ୍ଷର ଉପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ରୁହନ୍ତି ଉପରି ମାନେ ଉପରେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାର ନେକ୍ସଟରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ବିନା ଲଗେଇକି ଗୋଟେ ମାନେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ପରିଶ୍ରମ ବିନାରେ ବିଦ୍ୟା ହୁଏ କି ହୁଏନି? ସେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ନା ପରିଶ୍ରମଂ ବିନା ବିଦ୍ୟା ନ ଭବତି। ପରିଶ୍ରମ ବିନାରେ ବିଦ୍ୟା ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଟାକୁ ଲେଖିପାରିବେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ କ୍ରମେଣ କ'ଣ ଲେଖିବେ? କ୍ରମେଣ ଲଗେଇ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଛାତ୍ରଃ କ୍ରମେଣ ବିଦ୍ୟାଳୟଂ ଗଚ୍ଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ସବିନୟମ୍ ଲଗେଇ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ସବିନୟ ଲଗେଇ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଛାତ୍ରଃ ସର୍ବଦା ସବିନୟଂ ବଦେତ୍। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ସହ ଲଗେଇ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଶିକ୍ଷକେଣ ସହ ଛାତ୍ରା ଗଚ୍ଛତୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏବଂ କ'ଣ କରିବେ ନା ତ୍ୱମ୍ ଏବଂ ମା ବଦ। ଏଇଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଲଗେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ବାକ୍ୟ ଗଠନ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି କରିପାରିବେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍ କହୁଛି। ତାହେଲେ ମୟା ଏତତ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ସମାପ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ପଢ଼ି ରଖୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆହୁରି କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ତାହେଲେ ଉପରି ବିନା କ୍ରମେଣ ସବିନୟମ୍ ସହ ଯଥାସୁଖମ୍ ଏବଂ ସ୍ମରତ୍ ତତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍। ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଥାସୁଖମ୍ ସେଭଳିଆ କ'ଣ ହେବ ନା ବୟଂ ଯଥାସୁଖଂ ନିବସାମଃ। ଏଭଳିଆ ଲେଖିବାକୁ ହେବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 7ମ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ସମାପ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ 8ମ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଶୁଦ୍ଧମ୍ ଉତ୍ତରଂ ନିରୂପୟତ। ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଉତ୍ତର ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଲେଖିବାକୁ ହେବ ଆମକୁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ସିଂହସ୍ୟ ନାମ କିମାସିତ୍। ମାନେ ସିଂହର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ତାପରେ ଭସ୍ମାସୁର ଆଉ କ୍ଷୁଦ୍ରବୁଦ୍ଧି ଭାସୁରକଃ ଆଉ ଚଣ୍ଡବରହ। ତାହେଲେ ସିଂହର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଭାସୁରକ ଥିଲା। ତାହେଲେ ସିଂହର ନାମ ଭାସୁରକଃ। ଏଭଳି ଭାବରେ
क नंबर क्वेश्चन सैला तापर चलतु ख नंबर क्वेश्चन कौन कही ना रिपु कदा दुसाध्य भवति ताले रिपु कदा दुसाध्य भवति ताले कौटी ना दुर्ग मध्य ताले अपन लिखिबे एठी कौन लिखिबे ना रिपु दुर्गस्थः दुसाध्य भवति अपन ए भलिया देखिबा पड़िबो तापरे ख नंबर क्वेश्चन सैला एबे चलंतु ग नंबर क्वेश्चन ग कौन कही ना मूर्ख सिंह कूप मध्ये आत्मान प्रतिबिंबं जल मध्यगतं दृष्ट्वा किं करोत् ताले मूर्ख सिंह कूप मध्य निजर आत्मा माने निजर आत्म प्रतिबिंब देखी कौन कला तारे शंखनादम कला माने शंखनादम माने शंख बजाइला ना ब्रह्मनादम ब्रह्मांकर आरती कला ना सिंह तापर कौन ना सिंहनादम माने सिंहर गर्जन कला ना धरा ना आदम ताले एठी कौन हो ना सिंहनादम ताले आपन को लिखियो हबो गरे 3 नंबर आई टा ही ठीक सिंहनादमटा ही ठीक तापर चलंतु घ नंबर क्वेश्चन ताले घ नंबर क्वेश्चन कौन कही देखिबा कदाचित जातिक्रमात् कस्य 12 समायतः तापरे कौन है ना एभली जातिक्रम रे कहार 12 आसीथिला तारे कहार ना मृगस्य गजस्य और शशकस्य और अश्वस्य ताले शशकर बारी आसथिला आपण 3 नंबर आईटा ही ठीक है ताले कौन हम ना जातिक्रम रे ठेकुआर पाली आसीथिला एभली भाव घ नंबर क्वेश्चन सैला तापरे कौन कही केन पंचतंत्रम विरचितम पंचतंत्र ग्रंथटी को किए रचना करथिले किए विष्णु शर्माणा कालिदासेन नारायणेन आउ नारदेन तारे किए ना विष्णु शर्मा आईटा ठीक अच्छी ताले उहर अच्छी कौन हम ना आई विष्णु शर्माणां पंचतंत्रम विरचितम आपण को एभली भाव कौन हम ना लिखा हेब तापर कौन कही ताले 9 नंबर क्वेश्चन कौन कही ना शून्यस्थानी पूरयत शून्यस्थान आम कौन करवा पूरण करवा ताले कौन अच्छी ना करे कौन अच्छी ना प्राणयात्रा डैश बिना भविष्यति ताले कौन लिखिबे ना प्राणयात्रा कहा बिना क्लेश बिना हाँ प्राणयात्रा क्लेशं बिना भविष्यति आपणकर ये तले अच्छी कौन अच्छी ना सविनयं दुर्गमं क्लेशं सत्य और आत्मान ताले कौन अच्छी ना प्राणयात्रा क्लेशं बिना भविष्यति ताले आम कौन करूँ निर्भय कौन करूँ ना प्राणयात्रा करें जेटा अच्छे क्लेशं बिना माने बिना क्लेश निर्भय जेटा आम कहे कही आम पढ़ी तो आप लिखे कौन लिखे क्लेशं बिना से भाव में ख नंबर क्वेश्चन ना कूप मध्य डैश प्रतिबिंबं ददर्श ना कूप मध्य कहार प्रतिबिंब देखते ना आत्मान निजर ताले कूप मध्य आत्मान प्रतिबिंबं ददर्श कूप मध्य निजर प्रतिबिंब देखी ना से ताले कौन हम आत्मान तापर ग नंबर कौन कही ना शशक डैश प्रवाच ताले शशक ठेकुआटी कौ भाई कही ना सविनय विनम्र सहकार जेटा आम कहे ताले ये सविनय अच्छी ताले शशक सविनय प्रवाच तापर ग नंबर सैला घ नंबर मृगकूपं डैश उपरि क्षिप्त्वा स्वस्थो भवामी ताले मृगकूपं तस्य ताले मृगकूप मु कौन करी से सिंह कौन करते ना मुझे मृगकूप मारी करी ताले मृगकूपं तस्य उपरि क्षिप्त्वा स्वस्थौ भवामी एभली आप लिखा पड़ो वो कौन कही ना स चौरसिंह प्रविष्ट स्वं तारे कौन लिखे ना स चौरसिंह प्रविष्ट स्वं दुर्गम से चौरसिंह कौट थिला ना दुर्ग मध्य थिला